Bulong-bulo. Mag-check out na kayo mga be. Bulong kabe ha. Ayan guys, kung tingnan nyo. Alam nyo guys, dito, hindi nyo na kailangan talaga mag-makeup. Oo, tsaka hindi siya nakakaano, di ba? Oo, hindi siya nag-iwan ng white cast. No white cast siya guys, tapos ang bango niya. Ang bango niya, be. Di ba? Pagkatabi. Oo, siya, tinip na lang kaya mag-live. Mag-live ka nga dito, mag-live ka nga. Ginagamit niya kasi to. Oo, ginagamit niya kasi to guys eh. Tsaka nakaka-lighten siya ng dark spot, tsaka ng, nakaka-lighten ng pimple marks. Dati ka mag-live dito, Det. Alam mo pala to, kami tuturuan mo pa kami. Ikaw na mag-live dito. Ikaw ba? Ayun na guys, last 24. Bakit masang tambak? Last 24. Ayun na, gwapo ah. Kaya lang. Guys, last 24 na lang. Last 24. Bisa nyo na mag-check out na kayo. Ay, nakita Guys, nyo. mag-check out na kayo, guys! Nakikita Tapos- nyo na ba si Goku? Tapos hindi lang to sa mukha pwede gamitin, boss. Pwede rin to gamitin sa singit-singitan mo, sa burnek mo. Ayun talaga, kung maitim yung burnek mo, guys, pwede mo to gamitin puputi. Oo, pampaputi talaga. Actually, sasabi ko sa inyo, maglalighten talaga yung mga ano nyo. Pwede nyo Gawin, gamitin sa buong sample mo nga, katawan. bro. Sample mo nga, sa Oo. burnek. Ate ko sa liki-liki? Yes, tita, Yes, sa pwede. liki-liki, kiting daw, guys. Pwede yan sa liki-liki. It's Liki-liki. finger liki-liki good. Finger Pwede lick. yan, tita. Pwede mo gawing lotion. Pwede mo Yes. gawing lotion kung gusto Lotion mo gawing to, lotion. oo, gawin mo lotion. Kaya nga, bitin dito yung isang pouch eh. Bitin yung isang pouch, kaya sobrang mura. 160 pesos lang. Oy, Diba? guys, Bitin talaga. last ano na lang tayo, guys, ilan na lang yan? 7? Ayan na, last 24. Last 24. 24. Last 24. Last 24 na lang tayo, everyone. Guys, before kami mag-end live, i-ano nyo na kami, guys. I-check out nyo na, guys, yung 24 pieces. Yes, guys, last 21. Mag-check out na po tayo. Yes, last guys. 21 na lamang po dito sa ating Hikari Ultra White Sunscreen. Guys, 12 minutes na lang ang nalalabing naming oras. Okay, tayo in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ito guys, last but not the least, ang favorite kong syempre, tipid na tipid ko talaga gamitin to. Boss, hindi agad nauubos. Ano yan? Parang hindi nauubos. Ay, ano yun? Ito na, ilalabas ko na. Ito na guys, ready na ba kayo? Ayan na. In 5, 4, 3, three. tapos ang ganda pa ng ano, picture niyan. 2, 1. Ay, oo. Ay, Ayan na. Oo, ang ganda Ayan na, picture. nakapin na. Okay, may nag-sold agad. oo. Ilan na lang? Ilan na lang yan? Wait lang. Mat. Ilan na lang mat? 59. 59. Hindi, ano? Tama. 39. 50, 40, ano. Kasi ano siya eh. 59. 59, yeah. 59. 59. Guys! Ayun na guys, ito na. Tingin. Tingining na mo. Uy. Hindi. Tingining ng ina mo. Yun kasi yun. Oh, yun, nagbibel nga sila, oh. Ay, nako. Guys, mag-check out na kayo. Kung ako sa inyo, guys, mag-check out na kayo, guys. Dahil, ayan, guys, ano Ayan, to? oh, bilis, oh. Ayan, ayun lang din yun. Yun lang din yan. Ito, Ayun naka-on the go lang. lang. Ito, naka-capsule lang to. Diba? Ito naman, may oral sunblock to. Nangigigil ako sa'yo, bes. Ayan, ito may oral sunblock to. Mas marami to dito. Mas marami to compare dito. Ito, 30 capsules lang. Ito, syempre, may 60 capsules tayo dito. With oral sunblock. And syempre, with Japan glutathione. Yun. And syempre, meron pa, ano pa? Ano? May triple Vitamins. photoprotection. Yes. Tapos may vitamin C and zinc. Yun Na talaga. nakaka-boost ng immune system. Ikaw, pwede Kaya nga, sa'yo iniinom yan. ko to eh. Kasi nakaka-boost ng immune system yan. Kasi Oo may nga. vitamin C and zinc yan. Ito yung ininom ko. Oo. 56. Oo, 56 agad. Guys, last 56. Let's go. Check out na. Last Ah, yun, 56. oo. Ayan nga. Last 56. Buy one, Guys, take one. buy one, take one. B1 T1. With Guys, that shipping buy pa. one, take one to, guys, buy With one, that take one, shipping. guys, with... Pwede mo i-click yan. Try mo. Wait, ipipin ko nga. Wait, hindi, sige. Punta ka, dyan ka lang. Huwag mo siya pinutin. Amin, lagay mo lang dyan sa harap. I-unpin ko, tapos ipipin ko. Ayan, makikita mo yan eh. Ayan na. Tapos pag mag-buy ako, wait lang ha. I-check ko siya. Guys, mag-check out na kayo dito, guys, from 699, guys, ngayon. Magkano na lang to, guys? Magkano na lang to?
594 nga dito. Ay, hindi. Tama, 594. Oh, 594 nga siya eh. Guys, from 699, 594 pesos na lang guys ha. So ayan guys ha, malaki na inalis nyo guys. Magkano inalis nila dito bro? Guys, yung nalis ninyo rito is 34% discount. 34% off discount. Off discount. Guys, ayan na, last 50. Last 50. Last 50. Last 50. Last 50. Let's go. Guys, last 50 na lang po. Ayun o, 544 na lang daw sa kanila. From 899 to 504 na lang po ang ating glutathione na naka-bottle. Guys, 60 capsules po ito. Again, guys, Guys, ganito nyo siya makukuha guys ha. Yan, ganito nyo siya makukuha. Okay, kaya guys, mag-check out na kayo guys. tapos guys, 40 years, if you are 40 years old pataas, pwede ka pong gumamit nito. It's good for you kasi nai-improve niya po yung elasticity ng balat natin kapag 40 years old ka pataas. Nai-improve niya yung Ay, oo. Oo. Oy, last 49 na lang. Guys, last 49. Pieces na lang guys sa last 49. Pieces na lang. Mag-check out Guys, ka na last guys ha. 49, mag-check out From na kayo. 700 pesos ngayon guys ha. Guys, 594 pesos na lang Last guys. 49 po, last 49 minutes, ay 49 minutes. Last 49 na lang po pieces on our Hikari Glutathione, guys. 60 capsules po yan. Last 49, guys, meron na lang tayo. Alam mo ilang minutes na lang? Last 7 minutes. Last 7 minutes. Last 7 minutes na lang tayo, guys. Kaya mag-check out na kayo hanggat naka-live kami kasi kapag nag-end kami ng live, wala na ang ating voucher. Picturean daw. Hala. Ano yan, tita? Sa Maniels, kailangan daw dapat ikaw ang magpunta, ikaw ang kumuha. Ay, wow. Saan? Maniels. Hindi, may-ari na kami doon sa Amaras. Picturean mo. Sino ba to? Oh, gas. Hindi, ano yan ka? Wait lang, Hindi, ama. Wait lang, tita. Wait lang. Guys, check out muna. Check out na. Ilan na lang? Check out na kayo guys. Ilan na lang? Oh, last 49 na lang, guys. Bilisan nyo na. Last 49. Anong di lahat? Bakit? Kasi doon ay nakakaya doon, sabi nito eh. Nino? Ito eh. Kasi, bilang-bilang, kulang-kulang ano? Ay, kulang-kulang alim na. Libre lang yun. Oo, libre. Kaya dapat ikaw ang nag-receive doon. Okay. Gusto daw magpa-picture sa'yo. Oo nga, tita. Sayang nga eh. Sayang Sabi nga na, eh. sabi naman Eh, di sige, nagpunta ko lang mamaya. Ando doon pa. Sana Picturean mo na lang. Guys, mag-check out na kayo, guys. Para nagugutom na ako, natatakam ako. Avocado. Guys, natatakam ako, guys. Mag-check out na kayo, guys. Ayan o, last 6 minutes na lang. Guys, last 6 minutes na lang, guys. Meron na tayong 280 items sold. Last 6 minutes na lang. Last 6 minutes. Let's go. Last 6 minutes guys. Last 6 minutes. Ilan na lang yan, Kas? Last 49, guys. So, on our B1T1. Tap na. Guys, power tap the screen then share the live, guys. Let's go, 49 Guys, minutes check out na kayo guys ha. Check out na kayo guys ha. Mag-check out na kayo. Thank you for the 2.4M likes. Ayan na, Kas. Yes. Dito ka na, Kas. Dito ka na, Kas, para makapag-check out na sila. Ikaw hinaharap mo eh. Ayun na. Ayan na, guys. Mag-check out na kayo. Wow, mote guys. Ayan na, ilan na lang yan. Ilan na lang. Oh, guys, last 48. Last 48. Last 48 na lang, guys. Last 48. Bilisan nyo na. Mag-check out na kayo, guys. Limited na lang yung oras natin. Meron na lang tayong 5 minutes. 5 minutes na lang, guys. We will going to end this live. Kapag nag-end kami ng live, wala na po tayong voucher. Back to original price na po. One time use only lamang kasi yung voucher natin. And syempre, exclusive lang for tonight's live. Yes guys, natin. yung voucher natin. Guys, mas mapapamahal kayo. Kaya hanggat may discount tayo at hanggat may voucher. Oy! Thank you, Sir Ang Dong-woo. Thank you so much. Guys, wag nyo lang i-add to cart yun. Hindi ko ilalo dito. Nagbibagsak lang ng gifts. Babagsak lang. Oo, sobrang ano nga eh. Bait nila eh. Ang Dong-woo, thank you so much po. Ang Dong-woo. Tayo-ibang bansa ata to, tita? Thank you so much, Ate Joey. Guys, again, last 48. Thank you so much. I-bell nyo na yan. Kling, 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 kling. Kling, kling, kling. Kling, paborito ng buong Ang mundo, kling, 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 kling. Paborito ng Hikari. Ding, 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 ding. Mag-check out ka ng Hikari. Yo, last Yun. 47, last 47.
Guys, mag-check out na kayo. Guys, Guys, ilang minutes mag-check na out na kayo, guys. Out na. Oy, Ay, ilang minutes na lang. Last 3 minutes, guys. Last 3 minutes. Last 3 minutes, guys, na lang kami, before we guys, end ng this live. live. Ayan, syempre, before we end this live, syempre, papasalamat muna tayo sa mga teams po natin na nakapag-check out. Yes. Sa mga solid check-outers natin dyan. Yes. Sa mga hikari, natin yan, supporters. Maraming salamat. Syempre, maraming salamat sa ating TikTok Shop Philippines. At salamat sa ating hikari. Dyan, Hikari Essentials kay Sir Ralph. Ayan, sa team Team Hikari, maraming salamat. Hikari Fam, maraming salamat po. And syempre, salamat po sa lahat po ng mga team natin, sa lahat na nag-power tap ng screen, sa lahat po na nag-share ng live, guys. Maraming salamat po sa inyo, guys. Thank you so much sa mga nag-gift. Thank you po sa lahat po dyan, syempre, sa lahat ng team natin. Ayan, guys, at syempre, meron pa tayong 3 minutes. Sulitin na natin to. Sulitin na natin to. Dahil meron na lang tayo, guys, 6 pieces. Mga player ko. NBA. Guys, last 6 minutes na lang, guys. Last 6 6 minutes. Ay, last 2 minutes Last na lang. 2 minutes na lang. Last 2 minutes na lang. Guys, last 2 minutes na lang mag-check po. out na kayo, guys. Guys, last 4 na lang. last Mag-check out na kayo, last 4. Mag-check out na kayo, guys, last 4. Dali, nakapin na yan. Last Check 4, out na guys, kayo, mag-check guys, out sa na kayo. ating ding. Check out Last 4, ipipin ko na, guys. So, kahit yung 4 na lang, guys, i-check out ninyo. Kahit yung 4 na lang, guys, i-check out ninyo, guys. I-check out nyo na. Last 2 minutes na lang. Yung 4 na lang, guys. Let's go. I-check out nyo na yan, guys. Check out Yung nyo na, ating guys. Kahit last 4 na lang, guys. Guys, Kahit last 4 na lang, guys. Oh. Guys, ayun Last na. three, last three. Last 3, guys. Last 2. Last 2, bilis. Last 2 na lang, guys. Last 2 na lang. Last 2. Last 2 na lang, guys. Last 2 na lang. Ayan na, guys. Last 2. Bilisan nyo na, guys, para ma-sold na yung item natin. Last 2 minutes na lang din tayo. Oh. Guys, last 2 na lang po on our Hikari. 2 na lang, guys. Hikari Check Ultra. out nyo na. 60 capsules dito. Last one. Last one. Last one, guys. Last one. Ayan, guys. Thank you so much. Last one na lang, guys. Sana mag-check out pa ang lahat. Tap. Last Yeah. one. Yun. Ayun na, sayo na tayo. Kasta, saan yung ano mo? Ayan. Ayun na, sayo na. Last one, ayan na. Let's go, guys. Siyempre, pa-ending tayo. Thank you so much sa mga nag-gifts at pa-ending dance tayo dito. Pa-ending dance Ayun na, tayo. pa-ending tayo. Aginong gabo. Ayun na. Goal lang yan eh. Hey! Baby, love kita. Ikaw pa din, wala kang iba. Aligong na animo. Burat ako suka. Aligong na animo. Busog ka ayaw ka buto-buto. Aligong na animo. Burat ka gusto ka kasu. Aligong na animo. Busog ka ayaw ka buto-buto. Hey, thank you so much po sa lahat na nag-check out and thank you so much sa lahat na nag-join sa live. Again, guys, maraming salamat. I am Christian Martinez I am Joshua Martinez. I am Kai Martinez. and thank you so much Hikari family and TikTok Philippines for this opportunity. Bye-bye everyone. Bye, Thank you everyone, guys. Thank you so much. Love you all. Thank you so much sa mga nag-check out. Bye guys. Guys, thank you so much. Love you.